हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से बेटा बात कर रहे मारिया बात कर रही हूँ। हो? मारिया हाँ जी। जी मारिया, एको बड़ा है बेटा आपकी आवाज़ में, एको। किसी और कमरे में आ जाओ, एको बहुत है। अच्छा जी। लाउड स्पीकर या तो स्पीकर बंद कर दो अपना। नहीं, स्पीकर बंद किए। हाँ, किसी और जगह आ जाओ, एको है ज़्यादा ना, गूंज है आपकी आवाज़ में। बोलो। जी बिलाल भाई, मुझे अपने भाई के बारे में बात करनी थी ना। बोलो। मेरे भाई है हबीब। आदिल। हबीब हबीब। हबीब। हबीब, अच्छा जी जी हबीब। अच्छा। उनकी वालिदा का नाम है रुबीना हाँ और वालिद का नाम है रशीद। ठीक। तो मेरे भाई का मसला है, सिर्फ शादी को 5 साल हो गए ना। आपके हबीब भाई की शादी किससे हुई? तूबा से। तूबा से शादी हुई, ठीक होगी बात। फिर? उनकी अम्मी का नाम नुसरत है और अब्बू का शौकत। ठीक। तो 5 साल तक माशाल्लाह, बहुत 5 साल हो गए शादी को। हाँ। तो 3 साल तक माशाल्लाह बहुत सब अच्छा चला ना। अच्छा। लेकिन है ना, हाँ, फिर थोड़े दिन अभी जो 2 साल पहले इनका मसला हुआ था घर में, ऐसे ही ना, काम के ऊपर। हस्बैंड वाइफ का कोई मसला नहीं है। हाँ। तो उसमें वो जली नहीं थी ना अपने बेटे। क्या? सॉरी, अब आपकी समझ नहीं आ रही बेटा मुझे, आपकी आवाज़ में गूंज ही बहुत ज़्यादा है। जी, तो मैं कह रही हूँ वो फिर अपनी नहीं ना- नहीं 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 नहीं, मैं कह रही हूँ नहीं, आपकी जगह बदलें पहले। आपकी आवाज़ में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा मेरा बच्चा, गूंज बहुत है। अब सही। चलो बोलो। तो है ना, वो अपनी अम्मी के घर चले गए ना। किस वजह से? तूबा किस वजह से नाराज़ हो गई? वो घर में थोड़ा सा काम के ऊपर मसला हुआ था। वो मसला क्या हुआ था ये बताओ। वो जो है ना, दूसरे भाई है ना, उनकी बीवी का रेस्ट था ना। क्या था? तो इनको कहा, वो मतलब उनकी तबीयत सही नहीं थी ना, तो उनको कहा कि अब आप थोड़ा खाना वगैरह बना लो ना। अच्छा, तो उसने कहा मैंने नहीं उन्होंने कहा बनाना है। नहीं, मैं नहीं कर दूंगी ना। ठीक है ठीक है ठीक है। तो फिर उसमें भाई ने भी बहुत उनकी मिन्नतें की, मगर वो मानी नहीं। फिर वो ना चली गई अपने मैके। तूबा भाभी इसलिए घर चली गई, उन्होंने कहा कि एक भाभी बीमार है, मैंने उसकी जगह खाना नहीं बनाना। नहीं बनाने। लेकिन दूसरी तरफ आप कह रही हैं कि भाई और भाभी के अंदर ताल्लुकात बिल्कुल ठीक थे, तो भाई को खाना कौन खिलाता था 3 साल तक? वो बारी बारी सबकी थी ना घर में, सब अपनी अपनी बारी करते थे। अच्छा 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 अच्छा। जी। तो फिर इसके बाद वो चली गई ना, तो फिर बहुत उन्होंने हम बहुत ज़्यादा तमाशा किया। इसके बाद भाई ने बहुत मनाया, लेकिन वो मानते नहीं थे। फिर अब वो कहने लगे कि कराची में आके रहो ना। हाँ। तो अब हम लोग ठट्टा में रहते हैं। अच्छा। तो हाँ, तो हमारे लिए यहाँ से जाना मुश्किल था। तो भाई ने कहा मैं 2 साल के बाद चलूंगा। अच्छा तो फिर वो आ गई, अच्छा। वो शर्तें रखी, फिर आ गई। अब आ गई, इसके बाद 8 महीने हुए, वापस चली गई। और अब जाने की 8 महीने में जाने की वजह क्या थी? अब भी खाना पकाना था? कोई वजह नहीं, खुशी से गई है। और अब वहाँ जाके बोली है मैं नहीं आऊंगी, मुझे तो यहाँ बेटा पे अगर पेट वो लगता है। अगर वो खुशी से गई हैं तो जी। आपको उनकी खुशी में क्या प्रॉब्लम है? वो अभी मैके जाके वापस बैठ गई है, आती नहीं है। भाई को बच्चों से भी मिलने नहीं देती है। मेरे बच्चे, मेरी बात पता नहीं आप कैसे सुन रही हैं, सुन रही हैं ना आप? जी जी। अगर तूबा भाभी खुशी से गई हैं तो उनकी खुशी से आपको क्यों तकलीफ है? वो खुश हैं तो उनको खुश रहने, उन्हें क्या खुश रहें। नहीं तो मेरा भाई तो बच्चों के लिए परेशान है ना। लेकिन मेरा आपने भाई तो पहले ये भी फरमाया कि तूबा में और भाई में कोई मसला नहीं है। कोई मसला नहीं है, लेकिन फिर भी ये मेरे अब भाई क्यों के मसला है? अरे अरे आराम से चलना मेरी बेटी, एक तो गूंज बड़ी है, एक तो सुनती कोई नहीं है। अगर तूने कहा कि वो मसला मेरे भाई में, हबीब में और तूबा में नहीं है, अब वो तूबा भाई को बच्चे नहीं मिलने दे रही, अब क्या मसला है? अब क्यों मसला वो ये है? कहती है कि भाई कराची आके रहे। हाँ, तो मसला है ना, ये भाभी और मसला है। तूबा में और हबीब हाँ, में मसला मसला है ये ना। है। जी, जी। तो जो पहले आपने इतनी स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दी और आपकी उस स्टेटमेंट से मतलब ये समझ में आया कि भाई भाभी में मसला नहीं है, बाकी लोगों में मसला है, वो तो गलत बात हुई ना मेरा बच्चा। मसला तो भाभी जान के अंदर है। तो हाँ। पहले तो उनका ये ऐसी नहीं थी। अब तो बेटा तब पता नहीं था ना। जैसे पहले शुरू में डॉक्टर साहब जो है वो मुझे बहुत अच्छा इंसान समझते थे, खाने पे लेकर जाते थे, दावतें देते थे बार बार। फिर इतने सालों के बाद उन्होंने दावतें देना बंद कर दी। फ़र्क पड़ता है ना, जब इंसान को जान लेता है तो फ़र्क मेरे पड़ता है। भाई ने तो अंकल कोई कमी नहीं छोड़ी है, बहुत खुश रखा हुआ है। बेटा कमाल बात है, सारी दुनिया जो है इस वक्त जो है वो एक ऐसी हस्ती है जिसको खुश करने की कोशिश कर रही है, और वो है अमेरिका के सदर। वो नहीं हो रहे खुश। अब ये क्या मतलब है कि खुश कर भाई करने? भाई एक शख्स ने नहीं रहना, वो कहता है कि मैंने ये नहीं करना, वो आपका रद्द अमल है ना ये कि वो खुश हैं, वो नहीं खुश है ना। भाईजान आपके मुलाजिम है,
انہوں نے ملازمت کی ہے وہ ٹھیک ہے، جب وہ ملازمت میں تھوڑا سا اور کوئی آ گیا افسر تو انہوں نے جاب سے ریزائن کر دیا، انہوں نے کہا میں نہیں کرتی یہ جاب، غلط ہے بات، یہ بڑی عام سی بات ہے۔ اب آپ اس بات کو جتنا مرضی رومانٹیسائز کر لیں، وہ کراچی چلا جائے، فرض کرو حبیب، کیا حبیب کراچی جا کے خوش رہ لے گا؟ نہیں، وہ کراچی جا کے بھی ملازمت ہی کرے گا، اگر وہ اس ملازمت میں خوش ہے تو پھر چلتا ہے۔ اب وہ ملازمت وہاں کرے یا یہاں کرے، معاملہ ملازمت کا ہے کہ آپ کے بھائی جان کتنی اچھے طریقے سے ملازمت کر سکتے ہیں۔ اب اس کا حل جو ہے نا، جو بھابی جان چاہیں گی وہ یہ کہ جس دن نہ بھابی وہ کام کریں اس دن بھائی کام کرے، اس دن ساسو جان کام کریں، اس دن نند کام کرے۔ یہ کمپٹیشن ہے، اس کمپٹیشن کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہے بھائی ضرور گزارے۔ میری ذاتی رائے کے اندر رشتے چلتے ہیں عاجزی کے ساتھ، رشتے چلتے ہیں درگزر کے ساتھ۔ میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، یہ بات میری بیٹی پہ بھی لگتی ہے، میری بہن پہ بھی لگتی ہے، میری بیوی پہ بھی لگتی ہے، میری ماں پہ بھی لگتی ہے۔ اکثر یہ لوگ جو مہمان آتے ہیں نا یہاں پہ، اکثر یہ میری بد اخلاقی کو، میری بد زبانی کو، میری تلخی کو درگزر نہ کریں تو سوچو کیا ہوگا۔ درگزر کرنا ہوتا ہے نا میرے بچے، یہ بڑا پن ہوتا ہے۔ یہ بات میں نے سیکھی ہے، یقین کرو، اس صوفے پہ بیٹھے ہوئے مہمانوں سے درگزر کرتے ہیں۔ اور یہ جو سنت اور سیرت کی باتیں سناتے ہیں نا آپ کو طارق بھائی، اس کے اندر کوئی ایسا پہلو کبھی دیکھا ہے جس میں نبی نے کوئی درگزر نہ کی ہو، کسی کی بدتمیزی، ادھر نہ منہ کر لیا ہو؟ یہ خدا کے واسطے یہ اسی طرح چلے گا۔ طوبہ نے حاکمیت کے ساتھ چلنا ہے، چلانا چاہتا ہے تو چلائے حبیب بھائی، نہیں چلانا چاہتا تو پھر اپنا سوچنا پڑے گا۔ لیکن بچوں کو جب ماں استعمال کرنا شروع کر دے نا ٹول کے طور پہ کہ میں یہ بچوں پہ اثر پڑنا شروع کر دے، ابا سے نہیں ملنا، ابا برا ہے، نند بری ہے، پھپھو بری ہے، فلاں، پھر صحت خاندان میں نہیں آتی ہے۔ خدا کے واسطے اس معاملے کو ابھی ٹھہراؤ دو اور ابھی کوئی فیصلہ نہ کرنا۔ اگر اس کو عقل آ جائے تو اللہ کا شکر ادا کرنا، نہیں آئے گی تو پھر جو وہ چاہے گی وہ کرے گی۔ اس میں ایک فکرہ ایڈ کر دوں آپ کی اجازت سے، آپ کی ساری گفتگو کا حاصل کریں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشتے جو ہیں وہ اللہ نے راحت کا ذریعہ بنائے ہیں، رشتے راحت کا ذریعہ بنائے ہیں، اور زندگی نے ہمیں یہ سکھایا کہ یہ راحت رشتوں سے اس وقت تک آتی رہتی ہے جب تک آپ رعایت دیتے رہتے ہیں۔ جب تک رشتے میں رعایت دیتے رہیں گے اس وقت تک راحت والا سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہے گا۔ I love you یار، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ خوبصورت بات کی ہے، ہمارا پھر سے سنا دو یار یہ بات۔ اللہ کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے رشتوں کو راحت کا ذریعہ بنایا، یعنی اس کا مطلب یہ کہ پہلی تعریف رشتے کی یہ ہے کہ اگر کوئی رشتہ اس سے آپ تک راحت نہیں پہنچ رہی نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا وہ رشتہ ہے نہیں، یا کم از کم وہ بیمار رشتہ ہے، وہ صحت مند رشتہ نہیں۔ اور اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ پھر زندگی نے مجھے یہ سکھایا کہ یہ رشتہ، اس سے راحت لینے کے لیے آپ کو رعایت دینی پڑتی ہے۔ جب تک آپ گنجائش پیدا نہیں کرتے ایک دوسرے کے لیے پازیٹیو ہو کے اس کی جگہ پر اپنے آپ کو رکھ کے رعایت کا فیصلہ نہیں کرتے، اس وقت تک یہ راحت کا ذریعہ نہیں بنتا۔ اور ہم سب کا مسئلہ یہی ہے، کیا ہم سب کا خوبصورت بات کیا یار۔ اب وہ اتنا جذباتی کر دیتے ہیں نا طارق بھائی، خدا کی قسم۔ اب نبی کو ایک ہستی کے طور پہ، نبوت کے طور پہ نہ بھی لیں، ایک شخصیت کے طور پہ دیکھ لو، یہ بات میرے خدایا زندگی بدل کے رکھ دے۔